लोके एथर घासीराम माझी प्रति अटूट स्नेह प्रथम कथा द्वितीय कथा से 16 मास सरकार देखीदे सरकार किसी काम कर 80% लोक जी गरीब चाष छड़ा किसी भी ना से लोक गोटे काम जोगाई दौना कर्म निजुक्ति आपन जो 10,000 टका दिया गला से 10,000 टका पर आपन को काम करिया पे सुযোগ दिया गला कि काम कले आपन नाहर के बेकार बसुंती धान चाष करि गला पर दादन जिबे आपन नले सेही पैसा खाइ जाउ सुनो तो आजा हमें देखिले गोटे 24 वर्ष गोटे सरकार थला से सरकार लोक चाहिले भी कि किछि कहि परनतले से सरकार कुआडे जाइतले तार ठिकाना नाही मुख्यमंत्री को बाटे मंत्री ताको घरे लीज दे देथिले आ जण को से राज्य चलतले आकु हम 24 वर्ष देखिले एवं सहिले मध्य खाली तो देखी ना आम देखिले सहिले उत्फुल्लित हो भोट भी देले आज जिते गोटे नुआ सरकार 1.5 वर्ष आसी आम समस्त पूरा एकदम माड़ी बसुचे कि 1.5 वर्ष भितर कहीं ओडिशा कौन उन्नति हो गला आज्ञा सत्य जमी आम नेता मान सब धारणा जे उन्नति गोटे स्विच देले सागे सागे उन्नति हो व्हाट इज डेवलपमेंट व्हाट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ए माने लोक कोन 5000 टका सुभद्रा को डेवलपमेंट आपको कौन संज्ञा करती विकास कथा कौन मोहन माझी जानती आरो पई देखिले कोला बजारी यूरिया केते टंका रे बिक्री हैला कहले यूरिया दाम 800 टका बिक्री होची 2300 टका एवं सरकार कौन कहले कोला बजारी हबो नाही किंतु कोला बजारी हैला यूरिया सार मिलिला नाही चासी हंतसंत ये कथा को मध्य कोन नुआपड़ावासी उपलब्धि करि नांती आमे निश्चित भाव में निर्वाचन को जो कथा आपण कहउछन्ती हमें 5000 भितर वोट रे निश्चय जीतबू जति आपण मंडे कोन न जीति पारिले तो ये हमें केते वोट पाइबू आज आपण कहि देके जाउछी कांग्रेस कैंडिडेट 80,000 ରୁ 84,000 वोट पाइबू 80,000 ରୁ 84,000 आ जति सेकंड पोजीशन को आपण पार्टी पळे बा थर्ड पोजीशन को पळे 42% वोट लो जति न एकदम गारंटी जदि न नहीं पारती कांग्रेस राजनीति सेठी पे सुनो आज्ञा जदि न नहीं पारती आमे हमर समस्त अंक कैलकुलेशन करी जहा करिछु तापर जदि भूल हैला आमे आत्म समीक्षा करी अति कोन आत्महत्या करिबु आत्म समीक्षा करी आसंता काली नुआपड़ा निर्वाचन रो फलाफल बाहरिबा पई जाउची कांग्रेस आज एक प्रेस मीट करथिला 2,500 ରୁ 5,000 वोट रे कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी जीतुचंती बोली कांग्रेस आज दाबी करिछि रजनी महांती मो सहित अछंती जे कहबे कांग्रेस प्रार्थी प्रकृत रे जीतुचंती कि नाही राजाराम बाबू भी मो सहित अछंती आ गुटे कथा भितर घटिछि जय ढोलकिया तंकर सोशल मीडिया पोस्ट रे जो ढंगरे से पोस्ट करिसंती जो ढंगरे से लिखिचंती एथुर जेमति जणा पडुछि सत्य जेमति बीजेपी जीति गलानी जय ढोलकिया ऑलरेडी एमएलए बनी गलेनी बिजू जनता दल पक्षर आज भी गोटे प्रेस मीट करा जायतिला बीजेडी कहूची जे आपण माने वोट टैंपरिंग करछन ये जनादेश नुहे ये होची जंत्रादेश इलेक्शन रिजल्ट बाहरिबा पूर्वरु ए होची तीनोटी दलर ऑफिशियल पोजीशन रजनी महांती जे को बेसिस रे आपण कहउछन जे 5,000 वोट रे आपण जितिए बोली ई जो उपनिर्वाचन जो हेला नुआपड़ा रे तार 3-4 कथा को मो गुरुत्वपूर्ण कथा आपण को काहे कि जितिची कांग्रेस आपण के कहबे प्रथम कथा होची गत निर्वाचन रे कांग्रेस जो प्रार्थी थिले एवं घासीराम माझी से मध्ये कांग्रेस रो लोक जेहेतु ताको टिकट मिलला नै से इंडिपेंडेंटली छिड़ा नै यदि ई दुई जन को वोट को आपण मिसई देबे राजेंद्र ढोलकिया को थारु आमे 4,000 पाखा पाखी 400 24 मसिया कथा को मु खाली कहि दिए 24 मसिया मु खाली दर्शक मानु कहि दिए आपनकर पार्टी रजनी बाबू को पार्टी कांग्रेस पार्टी 50,000 रु अधिक 50,000 रु अधिक वोट आजिर घासीराम माझी पाइचंती जे पार्टी स्वाधीन भाव से लड़ुते शरद पट्टनायक पीसीसी प्रेसिडेंट तत्कालीन पीसीसी प्रेसिडेंट 15,000 वोट पाइथिले आजिर दिन रे जे ऑफिशियल पार्टी कैंडिडेट हेचंती घासीराम माझी तांकर पॉकेट वोट को जदी 50,000 बोली विश्वास करा जाए 15,000 कांग्रेस रो जदी पॉकेट वोट थाए ताले 65,000 वोट कांग्रेस पाइबा जरूरी बोली बा उचित बोली कि रजनी बाबू कहउछ सेही बेसिस रे से काम नहीं मु टिके खाली आपन को दर्शकों को उद्देश्य रे आपन को उद्देश्य मध्ये क्लैरिटी सहकारे कहबा पई चाहूछी प्रथम कथा होची गत निर्वाचन रे घासीराम माझी से कांग्रेस कैंडिडेट थिले एवं जस्ट निर्वाचन 5-7 दिन पूर्व कांग्रेस छाड़ले कारण तांको टिकट मिलला नाही
सेठी जे पीसीसी प्रेसिडेंट थिले शरद पट्टनायक महोदय निजे छिड़ा हेले सबु कल्पना जल्पना सरीथिला सी प्राय प्रचार प्रसार होता जे प्रार्थी होती घासीराम माझी जहाँ भी हो बहुत कांग्रेस लोक असंतुष्ट होकर घासीराम माझी सपक्ष में भोट देले जहाँ भी हो टोटाल भोट घासीराम माझी पाई 52,920 एवं कांग्रेस पाई 15,420 कि 50 भितर ये समुदाय भोट को देखिले 67,000 रु अधिक भोट थिला एबे आपण यदि क्रमान्वय देखिबे घासीराम माझी जत थर कांग्रेस कैंडिडेट हेचि 3,000 4,000 भोट पड़ी एथर गत थर हेतिला 73-74% भोट पड़ीथिला एथर पड़ी पाखापाखि 84%। मु निजे उपनिर्वाचन को जाइथिली तो सेही बेसिस रे आपण कैलकुलेट नहीं नो 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 मु 5000 भोट रे आपण काहे नहीं मु तार कारण थी कहूची हमर प्रथम रो जा गुटे 7 तारिख सुधा जो अनुमान कैलकुलेशन हमर जो इंटरनल रिपोर्ट आस्तेला आमे 15,000 रु अधिक भोट रे आगुआ पुणी कमे दी 5 कारण सुनो काहे की कमेला ना ई जो भोट प्रक्रिया रे जो अर्थ एवं जो प्रकार रो बीजेपी दल सरकारी कलर अपव्यवहार करके जो भोट दिया करे से आशा करूँ किसी भोट कम कि संपूर्ण भाव में कांग्रेस हारिबार नहीं तो 10,000 भोट कमियो बोली केमति जानले 15,000 काई न कमियो 20,000 काई न कमियो आज्ञा सुनंतु आम पाखे जो कैलकुलेशन है 8,000 रु 10,000 भोट को एपार्टिसिपेट करि परिचंत बोली कि आम पाखे तथ्य अछि से तथ्य 8,000 रु 10,000 भोट को बीजेपी एफर्ट सपोर्ट कर देछि कांग्रेस नहीं भोट को इलीगल मीन्स रे भोट दिया करैछि बाहुबल अर्थबल सब प्रयोग करे गोटे मिनिट टिके सुनो काहे के जितिबो बोली के कांग्रेस दाबी करछि घासीराम माझी को प्रति बेसी अनुकंपा जय ढोलकिया को ठारू यह सत्य ये कथा आपण जो मन सेठी जाइचंती समस्त कहउचंती ये होची माटीर पो एवं जो जय ढोलकिया जो बीजेडी छाड़ी की जो बीजेपी को गले लोके तांको पलटूराम बा जहा कहउचंती ये भम तांको ए एक्ट पाई ए जो काम पाई तांको लोके घुणा करूचंती आ घासीराम माझी को वोट दउ घासीराम माझी 5 थर निर्वाचन लड़िले सब समय तांको अंचल लोक सहित रहिचंती तांको अंचल जो आदिवासी वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग पछुआ वर्गर भोट को मिसेले पाखापाखि 70% रु अधिक कांग्रेस यही 70% भोट भितर मु आपन को सीधा कहूची 30% सीधा सड़क जो माने आदिवासी वर्ग अनुसूचित सर पूरा पूरी टाइट लिप से माने किंतु हमें जो माइक्रो मैनेजमेंट जो करतु पंचायत स्तर बूथ स्तर जो हमें मैनेजमेंट करतु 358 टी बूथ को हमें मैनेज करिचु बूथ वाइज से बूथ गुडी करे जहां हमको रिपोर्ट अछि घासीराम माझी प्रति अधिक भोट पड़ुची एवं लोके मध्य छोट छोट मीटिंग जो हमें डाकुथुलु 700-800,000 लोक पड़ी आसुले आमे ई जो बाहुबल अर्थबल परिवर्ते बड़ बड़ रोड शो करबा परिवर्ते आमे माइक्रो मैनेजमेंट को ध्यान देइतिलु आमे प्रत्येक ब्लॉक को जगितिलु पंचायत को जगितिलु बूथ स्तर कार्यक्रम करू तो 2,500 रु 5,000 भोट रे कांग्रेस जितिबो नुआपड़ा राजाराम बाबू आपनकर मत कोन जे माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस करूथला जेतबळे बीजेडी आ बीजेपी बड़ बड़ रैली करूथले बड़ बड़ नेता को डाकुथले मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायक वर्तमान विधायक वर्तमान मंत्री एमाने जेतबळे बड़ बड़ रैली करूथले सेतबळे कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट करूथला 2,500 रु 5,000 भोट रे कांग्रेस जितिबो देखंतु कांग्रेस रो प्रतिनिधि जा कहले सी नुआपड़ा जाइथिले प्रचार करचंती तांको दल तरफ रो जा से कहउचंती माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल करचंती तांको दलर एभली किछि सामर्थ्य नथला बड़ बड़ रैली करिया पई तेनु से माने बूथ लेवल ले ऑर्गेनाइज करिकरी जहा किछि भोट मिलिछि सेथुरु तांकर अनुमान 2,500 रु 5,000 2,500 5,000 आपण भाबुचंती कि सतरे 5,000 भोट रे कांग्रेस जितुची नुआपड़ा रे देखो ए प्रकार भविष्यवाणी तो मुझे निर्दिष्ट भाव में करें केते गुड़ाक फैक्टर जो गुड़ाक मो मन को आसूची से भावुची कांग्रेस एते सक्सेसफुल हबो बोली कि मो टिके आशावादी सेकंड रे रहइबो ना थर्ड रे रहइबो सेकंड रे रहइबा जा थर्ड रे रहइबा से एक रे हारिबा जा लखे रे हारिबा से नहीं बीजेडी अछि ना बीजेडी और कांग्रेस बीजेडी जदी कांग्रेस न जितिबो नहीं नहीं बीजेडी तो आपण एकना जा कहउतले बीजेडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कहिची
ହଁ ଯେ ଜନାଦେଶ ନା ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ ହୁଁ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଆଗୁତୁରା କହିଦେଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ତାଙ୍କର କମି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କଥା- କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ କଂଗ୍ରେସର ଅଛି। କଂଗ୍ରେସର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଏତେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ପଡିଛି? ଯାହା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା Micro ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ଏସସି ଏସଟି ଙ୍କ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଥରକ ଗଲା ଥରକ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଁ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛି ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ ଦବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଣ ଓଭରଅଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ଓଭରଅଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେହେତୁ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଛି ସେଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବ। ଏକ ଦୁଇରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଟିର ପୁଅ ସେଠି ଲଢୁଛି ଘର ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି ଏ କଥା ଆଜିକା ଦିନରେ ବେଶୀ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସେ ବାହାର ଲୋକ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ପରା ଏଠି 4 ଥର ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ତାହେଲେ 4 ଥର ବିଧାୟକ କେମିତି ହେଲେ ସିଏ କେମିତି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ହେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ତ କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସିନା ଥିଲେ ବିଜେଡିରେ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ କଣ ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରି ନେବେ ସେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଲେ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଡ ବଢେଇଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିଜେପି ଦଳରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଲିଗାସି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏନକ୍ୟାଶ କରିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସେ ଆରଥରକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ଲଢିଥାନ୍ତେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢିଲେ 50,000 52,000 ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର 15,000 ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେ 65,000 ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ପାଇବେ କି ସେ ପାଇବେ କି ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିପାରିବେ ଖାଲି ସେଇଟା କହିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ 50,000 ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଭୋଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି? ଭଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ 52,920 ଭୋଟ ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ଏଥର କଣ ସେଇ ଭୋଟଟିକୁ ସେ ରଖିପାରିବେ କି? ହଁ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ। ତାର କାରଣଟି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଛ ଚିଠି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୋମନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେଇ ଯୋଉ ସୁନାଦେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଗୋଟା ଯେତେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଛୁ ସେଠି ସେ ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହା ମିଛ ଚିଠି ଏବଂ ହମେଶ୍ୱର ହଂସ ଯିଏ ଆଗଥର ନିଜେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ମିଟିଂ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ମାନେ 2-3ଟି ଗାଁକୁ କେତେ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ରେ ରାତି 8ଟାରେ ମଧ୍ୟ 300-400 ଲୋକ ବସୁଥିଲେ। ରଜନୀ ଏବଂ ମହିଳା ମୋ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଥିଲେ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ସୁନାବେଡାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପିବିଟିଜି ଅଛନ୍ତି ଜୁଆଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଆପଣ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ କାହିଁକି କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିଛି କି ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କଟି ଯାଇଛି। ଯଦି ବି ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନୁହନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବେନିଫିଟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ସେମାନେ
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ Solution ସଲ୍ୟୁସନ ଟା କିଏ ଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ସେଟା ସେଟା ଆଗେ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ତାକୁ କାମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମାନେ କଣ କିଏ ଆଗେ ରୋଜଗାର କିଏ ଦବ ଏବେ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା କିଛି ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ କୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା 5,000 ଟଙ୍କାରେ କଣ ରୋଜଗାର 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେଟା କିସ୍ତିରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଟା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛି କି କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେସିକ ନିଡରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଟଙ୍କାଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛି ବା କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ କରିବ? କଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେଇଛି କାହିଁ ହେଇପାରିବନି କିଏ ମହିଳା ନା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲକୁ ଯାଇନଥିବେ ମୁଁ ଯାଇଛି ବିଲକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଦି କି 5,000 ଟଙ୍କା ଆଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ଦିଗୁଣ୍ଠୁ ଆଳୁ କଲେ ପରେ ତା ଦେହରୁ ପରିବାର ଚଳିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିବାର କିଛି ମିନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ବି ଦରକାର ହଉଛି ବା ଆପଣ ଶାଗ ଦୀପଟା ବୁଣିକି ତାକୁ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଇଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣ ଧୀରେ 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 କିନ୍ତୁ ରାଜନ ବାବୁ ଯାହା ରଜନୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଲୋକ ସତରେ ଶାଗ ପଟାଳି ବୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଚ୍ଛା ଏ ମାସ ଭିତରେ କେତେଟା କିସ୍ତି ଦିଆସଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆର କିଛି ମୂଳ ତାର କିଛି ଭିତ୍ତି ନଥାଏ କାହିଁକି ନଥାଏ ଆପଣ କଣ ଯେତେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କଣ ଯାଇକିରି ଶାଗ ପଟାଳି ବୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଳୁ କରିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମଟା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ତା ଭିତରୁ 50 ଭାଗ ଲୋକ ନ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୂଳେ ଯୋଉଠି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆପଣ ଯାଇକିରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କିଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରାତାରାତି ସବୁ ଭଲ କଥାଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଛେଳି କିଣିପାରିବେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଛେଳି ରାଜାରାମ ଭାଇ ତ ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲୁ ସେ ଆପଣ ଛେଳି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଛେଳିର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛେଳି କଣ ଆପଣ ବଡ ଖାସି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ବି କିଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଛୁଆ ଦାମ କେତେ 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 କହିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଛେଳି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ଛେଳିଟେ କିଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇ ଛେଳି ଛୁଆଟେ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 1,500 1,700 କି 2,000 ପଡିବ ସରିଲା କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ 6 ମାସ ଗ୍ୟାପ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଥରକେ 50,000 ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ କିଛି କାମରେ ଏଇ ଯୋଉ 5,000 ଦେଲେ 90% କେବଳ ତାଙ୍କର କନଜମ୍ପସନ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଭଲ କଥାଟିଏ କହୁଥିଲେ ରାଜାରାମ ଭାଇ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ସମୟରେ 16 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ନରେଗା କହୁଛୁ ବା ମନେରେଗା କହୁଛୁ ମନେରେଗାରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରାଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମେଇଲେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଓଡିଶାକୁ ଯୋଉ ମନେରେଗାର ଯୋଉ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ପାଖାପାଖି 55 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆପଡା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ କେବଳ ଚାଷ ବାକି ଟକ ଘରେ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି 4-5 ମାସ କେବଳ ଚାଷ ପାଇଁ 8 ମାସ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତୁ କାମ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ କାମଟା କିଏ ଦବ ପୂର୍ବ ସରକାର ଖରାପ ଥିଲା ଭୋଟ ସେଇ କାରଣରୁ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଆପଣ ଏବେ ଲୋକେ ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କୋଉ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆଧାର କରି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ 3ଟି କଥାକୁ କହିଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକେ ଏଥର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେମାନେ ଏଇ 16 ମାସ ସରକାରରେ ଦେଖିଦେଲେ ସରକାର କିଛି କାମ କରୁନ 24 ବର୍ଷ କାଳ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେ କଥା କହିଥିଲେ କେବଳ ଏନଏସି ଡିକ୍ଲେୟାର
जिला डिक्लेयर छड़ा आउ किछि करि ना कांग्रेस से अंचल गोटे महिला कॉलेज नहीं आज्ञा महिला कॉलेज क्यों नहीं अपन कहते डाक्तरखाना एते बड़े होइछि ता ऊपर वाला आ गोटे बड़ा लागि ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମିତି डाक्टर 70% ସେ ଆଲୋଚନା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 75 ଭାଗ ଯଦି गरीब लोक थांती 80 भाग लोक ଯଦି गरीब चाष छड़ा किछि भी नहीं से लोक मान को गोटे काम जोगाई दउनांती कर्म नियुक्ति ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା କି କାମ କଲେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବେକାର ବସଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ସରିଗଲା ପରେ ଦାଦନ ଯିବେ ଆପଣ ନହେଲେ ସେଇ ପଇସା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଏତିକି ଗୁଜରାଟ ପରିବାରରେ ମାରୱାଡି ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଜରାଟୀ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି ଓହୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି गुजराती परिवार रे आपण देखिए से पापड़ बेलिकी आचार करके पैसा ଆମ ଓଡିଶାର କଲଚର ଟିକେ ଅଲଗା कल्चर को आपण बदलेबे केमिति बदलेबे ए सुनो के सरकार बदलेबे सडे नाही एई जो चेतना बढ़िया कथा ओटे सुनो एई चेतना टाको जागृत करिया पई लोक उतरे पुरिया पई आपण को सरकार ଆମର ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି आर्थिक सहायता देले ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଯେ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଭୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ନଉଛି କି ନାହିଁ ନା नहीं जेहेतु अधिक संख्यक महिला आसुच्च भोट देवाई जहाँ जना पड़ुची मु निर्दिष्ट भाव में एभली किसी आस्पर्धा करने चाहेनी किंतु जहाँ जना पड़ुची समस्ते सुभद्रा योजना निश्चित भाव में महिला कम आगे गला 2024 निर्वाचन में सुभद्रा योजना घोषणा होता पूरा बीजेपी के समर्थन मिलता बर्तमान तो सुभद्रा योजना से आसु आसु जहाँ कहते कार्यकारी कर महिला मान हाथ में बर्तमान टंका अच्छी से चाहिए पिला पाठ पढ़ा भी 10,000 टंका वर्ष को मु भावुची तार गोटे प्रभाव 3100 टंका दियागला धान क्विंटाल यार गोटे इंपैक्ट नुआपड़ा रे अछि कि ना माने आपन प्रथम कथा कहि दोचे सुभद्रा योजना को नहीं जो प्रकार उत्फुल्लित सरकार निजे मध्य चिंतार पड़िचंती कारण गत निर्वाचन रे एथर देचंती 1,09,785 जन महिला देचंती वोट पूर्व देते 1,04,000 पाखापाखि ताले 5,000 महिला अधिक देचंती आपण भाबुचंती कि सुभद्रा योजना जदि एते बड़ गेम चेंजर मात्र 5,000 महिला अधिक आछन ना एथर कोन हेची उपनिर्वाचन रे समस्ते तांकर कळ बळ कौशल लगाई दे अधिक रु अधिक भोटर को आनिक भोट दउछन बर्तमान धान कटा चलची तेणु गाँ गंडारे दादन जो माने चली जिबा कथा सेटा जाई नांती किछि दादन जाईचंती जो मान चाष बास नाही आ जो मान अल्प स्वल्प जमी अछि बा गाँ रे धान काटिया काम मिलुची से मान रही जाईचंती आउ देखिबे जदि एटा फेब्रुआरी मास को जदि निर्वाचन होइतांता ताले 1,09,000 एई नतांता सेटा 1,3100 टंका रे इंपैक्ट पड़िची वेरी गुड 3100 टंका निश्चित नाही चासी कांग्रेस 3100 टंका रे 800 टंका जो बोनस मिलुची सेथिरे चासी मानको लाभ होबा कथा किंतु इनपुट कॉस्ट देखंते सरकार सार कथा रे कोन हला लोक माने सार पाइले नाही एवं अभाव एवं प्रति वर्ष धान परिमाण जति किनिबा कथा 3100 टंका डिक्लेयर पे धान किनिबा परिमाण टा केंद्र सरकार कम कर दउचंती तेनु जदि आपण किनु नांती अधिक ताले चासी बिक्री करि पारने एबे तो आपण देखंतु से तथ्य को देखंतु से तथ्य को देखिले मनोरंजन बाबू आपण देखिबे इनपुट कॉस्ट बहुत परिमाण रे वृद्धि पाई जो सार पई देखिले कोला बजारी यूरिया किते टंका रे बिक्री हैला कहले यूरिया दाम 800 टंका बिक्री होची 2300 टंका एवं सरकार कोन कहले कोला बजारी हबो नाही किंतु कोला बजारी हैला यूरिया सार मिलिला नाही चासी हंतसंत ई कथा को मध्य कोन नुआपड़ावासी उपलब्धि करि नांती जे गुटे 17 मास भितरे सरकार कोनोसी प्रकार गुटे किछि डेवलपमेंटल वर्क करनी ना नुआपड़ा एनएसी रे ना कोमना ब्लॉक रे ना से आपणकर कोनोसी पंचायत रे गांडुए माटी पकई पानी इ माने जानि चंती मुख्यमंत्री निजे प्रथम थर जाइतिले 8,000 लोक हेलेनी गाई मरी गले से खाद्य गुडा को एबे जो लोक आपण जी कहउछन जा कथा मु निजे देखिछि आज्ञा कोलाहांडी सोनपुर बरगड़ लोक शह बस लगे कथा सत्साहस अच्छी एमाने निर्वाचन को लड़ती गोटे जगार केवल आज पर्यंत गोटे लोक को कौन विकास कर गोटे कथा कहते 16 मास भितर यही कामटी आम कर व्हाट इज डेवलपमेंट व्हाट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ए माने लोक कोन 5,000 टका सुभद्रा को डेवलपमेंट आ को कोन संज्ञा कोंती विकास रो कथा कोन मोहन माझी जानंती
ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ରଜନୀ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କଣ? ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ 2100 ଟଙ୍କା ହେଲା ପରେ 800 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ପରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜା କୋଉ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଶାରେ ରାଜନ ଭାଇ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଟାଇମ ନେବି। ଆପଣ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା has no meaningful impact on the rural household। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଯାହା ମିଛ narrative ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, but it will never give you any return। It's purely the people are spending this money for meeting their family expenditure। That will never help them to grow। It will help only to arrest their present situation। ଯଦି ଟଙ୍କା 10,000 ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ମୁଁ କଣ ଦୁଃଖୀ ହେବି? ନା ଦୁଃଖିଆ ଦୁହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଭେରି ଗୁଡ ନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ? ନା କାହିଁକି ତାହେଲେ ଭୋଟ ପ୍ରକାଶ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୋଟ ନେବା? ଏହା ସତ୍ୟ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ମତେ ଥିଲା? ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବେ। ତାହେଲେ whether this money was given primarily to induce the women to give vote in favor of the BJP। If this is a crime, this is a crime against the state revenue। You cannot do that। ଆଉ କି କଥା ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ପଇସାକୁ ବିନିର୍ଭର କରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you are doing injustice to the state। social welfare scheme ରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାରିବେ। Very good। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଲୋକ ଖୁସି ହେଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ ରେ ପଇସା ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ମୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ କୁ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଇସା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ନାହିଁ। ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ହରିଆଣାରେ ନାହାନ୍ତି। 5ଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯଦି ନୂଆପଡା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଜନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଧାନ 800 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚାଷୀ ପକେଟ କୁ 2 ପଇସା ଅଧିକ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନପୁଟ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ସାର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, तार दाम जो 300% रु 1000% बढ़ी जाउची, ब्लैक मार्केटिंग रो सफर करूचंती पाउ नांती। आपण 800 टका भितर 8000 टका नै गले, तेनु चासी को जो सामग्रिक भाव रे तार जो विकास होबा परिवर्ते तार विनाश हैला। एवं आउ गुटे कथा आपण किनिबा कथा 10 क्विंटल आपण बढ़े देले 3100 किनिले 7 क्विंटल 3 क्विंटल धान अभावी बिक्री हे गला। आपण कंटीन्यूअसली लास्ट 5 इयर्स ना 3 इयर्स देखंतु द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्ते आस्ते कम धान ओडिसा रो किनुची। पूर्व वर्ष तुलना रे जेते क्विंटल धान किनिबा कथा खरीफ एवं रबी रे तांकर टार्गेट कमी जाउची। ओके राजा बाबू जे माने धान क्विंटल पिछा अधिक बढ़ाई देले। मोर संदेह जे कांग्रेस प्रतिनिधि जहाँ कहते सब एमती जदि जाई नुआपड़ा से प्रचार कर लोक कहथिबे ताको कथा कि शुणिथे कि नहीं मोर संदेह। द्वितीय कथा होची गोटे वेलफेयर गवर्नमेंट ये गोटे वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट रो दायित्व होची लोकंकर जते नीड्स अछि आत्मनिर्भरशीलता को बढ़ाइबा। राताराति कोठी केबे हे जायने बहुत दिन जदि सेतिकी एंटरप्राइजिंग ठात एवं ओडिसा रे जते नेता को मु देखि पाखरु से सबु बेले समस्त को तळु को पकेला भलिया कथा कहती गोटे एनकरेजिंग वर्ड ताको देखिबेली। जदि या हो न थांता आज पश्चिम बंगरू गेंडु फूल आसिक एठी बिक्री हो न थांता बा आंध्र प्रदेश रु कंचा लंका ठू सजना छुई आसिक एठी ओडिसा रे बिक्री हो थांता। जो इनपुट कॉस्ट कथा कहउछन खाली ओडिसा रे इनपुट कॉस्ट बढ़िगला आंध्र रे बढ़लानी सेटु केंति एते जिंस आसी बिक्री करछन एठी सवाने। पश्चिम बंगरू केमति फूल आसिले सहित एठी किनितु कि भयंकर अवस्था आपण देख परछन। यार भितरे आमे देखिले गोटे 24 वर्ष गोटे सरकार थला से सरकार रे लोक चाहिले भी कि ताम किछि कहि पार नतले से सरकार कुआडे जाइतले तार ठिकाना नाही। मुख्यमंत्री को बाटे मंत्री ताको घरे लीज दे देथिले आ जण को से राज्य चलतले आकु हम 24 वर्ष देखिले एवं सहिले मध्य खाली तो देखि नाती आमे देखिले सहिले
उत्फुल्लित हो भोट भी देले आज जितेबाला गोटे नुआ सरकार 1.5 वर्ष आसी आमे समस्त पूरा एकदम माड़ी बसुचे 1.5 वर्ष भितर कहीं ओडिशा कौन उन्नति हो गला आज्ञा सत्य जमी आम नेता मान सब धारणा जे उन्नति गोटे स्विच देले परदिन सागे सागे उन्नति हो सरकार आसला से जहाँ प्रतिश्रुति देते अधिकांश से पूरण खाली से नुहे सी एक आसिक जोटा ओडिशार 60 भाग अधिक लोक चाष उपर निर्भर करते 60 भाग अधिक केवल चाष उपर तेणु ये सरकार आसला कौन से कहले आम चाषी को धान जी एमएसपी दि जाऊपर आम इनपुट कस्ट सब्सिडी आम 800 टंका अधिका दबा एवं तो 865 टंका देवे 69 टंका देवे सरकार देले खाली चाषी माने सारा ओडिशार चाषी हाँ ठीक अच्छे आपड़ जी किणुते आज सरकार कहते कम किणा एथर आपंकर प्रलय हो गला एक कथा कहीं भावना चाषी कौन भावुची से वोट क्या दब नाचुराली गोटे चाषी एथर जाऊँगी क्या पचारे क्या तो भोट दबू चाषी तो मन को शत प्रवृत्त आसबनी मुझे भल पाई पारे कि गोटे सरकार जो गोटे राजनैतिक दल आमको चाष कार्य हेल्प कर आम परिवार चलिया अंत वर्ष को 10,000 टका दूसरी आम व्यवहार कर दिबुदा सजना छुई गच 5टा कले भी आप देखो मार्केट रे केते दाम सजना छुई तो आरंभ कर शाग मिला पर्यंत से 2 पैसा आम लाभ कौन सरकार खराब काम करदेला जे एते जनसंतुष्ट कोठी छिटका आप देखुना आज पर्यंत 1.5 वर्ष समालोचना करने बहुत कथा अच्छे आपंकर सब अधिकार अच्छे कांग्रेस दल आप कहे कि लोकटे जो भोट देवाक जीव किए कौन देखी आम कौन देखीचे कौन से क्या भोट देला आम ये बसिक आलोचना करछे यही कथा को आधार करके आम कहूचे चाषी की ये सरकार 1.5 वर्ष भितर एति साहाय्य करछि महिला मान को एति प्रकार साहाय्य करछि सेमाने तले भोट केन्द्र को आसिक क्या भोट देवे बोलिकी निजको पचार मन कौन एति आसी न 100 रु 100 महिला क्षेत्र में न आसपे 100 रु 100 भोटर के केस न आस पारे 20 भाग लोक भर 30 भाग लोक पूर्वानुमान बास मोर पूर्वानुमान यही जो कथा को देखिकी मु अनुमान करुच्ची बीजेपी सेठी जीति पारे ना आपन भितर संदेह अछि ना आगे मु निर्दिष्ट भाव केति कहबी किंतु जितिबार संभावना एई फैक्टर को मान कथारो अधिक हां अन्यमान कथारो अधिक बोली कांग्रेस यार भीतर मु खाली कहया चाहे बीजेडी की जने यदि प्रश्न करिवो ताकू काई आमे वोट देबा जन कबे 24 वर्ष होलानी से सरकार रे थिले आउ पुणी देखिए लाभ कौन अच्छे तो दामिता देखिले कि कांग्रेस आजिका दिन में कांग्रेस प्रतिनिधि अराजी हो पारती मो कथा कांग्रेस पब्लिक स्टॉक आजिका दिन में कमी जाए निश्चित भाव में बहुत तले अच्छी घासीराम माझी ठीक अच्छे व्यक्तिगत लोकप्रियता नुआपड़ा अंचल अधिका से हुए तो कांग्रेस अधिका भोट जहाँ से कहते दाबी करते 2,500 रु 5,000 हो पारे मना करनी किंतु सामग्रिक भाव में देखिले मत कहीं लगुनि कांग्रेस आजिका दिन में एभली किसी गोटा प्रभावी राजनैतिक दल होकर अच्छी जदिवा से यही पृष्ठभूमि में जहाँ भोट होती नुआपड़ा मु भावुची जो कारण गुड़ा कांग्रेस कांग्रेस सेकेंड जहाँ थर्ड से कौन लास्ट कमेंट देखो मु सब कथा शुणिली आउ थे कहूँ ग्राउंड जीरो जो तथ्यटी नहीं लोक मान मनरे घासीराम प्रति अधिक भल पाइबा गोटे सेकेंड आ गोटे कथा भूली गली सरकार बर्तमान राज्य में बीजेपी लोके चाहिए डबल इंजिन सरकार रहिले प्रतिनिधि जदि बीजेपी दल हुए सुविधा हम ना सेटा भी गोटे फैक्टर कौन आज्ञा मु जो कथा कहूली ग्राउंड जीरो रे प्रकृतर घासीराम माझी को वर्गर लोकंकर अधिक भल पाइबा अच्छे एवं समुदाय भोटर भितर 70 भाग होती वर्ग बड़ वर्ग से महिला हूँ कि पुरुष हूँ से घासीराम माझी जो अनवरत काल सहित रही निर्वाचित हो पारना से चाहूचे नासी एथर जातु कहीं जो जय ढोलकिया प्रति ना जय ढोलकिया बापा जो प्रकार सेवा करुले से सेवाटी से कथाटा से जय ढोलकिया फेवर में जाऊ ना जय ढोलकिया जो कामटी कले ताकू सेठिकार लोक माने सरल लोक माने नापसंद कर द्वितीय कथाटी मु कहया चाहूची जे प्रकृत रे कांग्रेस दल
जो भली भाବରେ माइक्रो मैनेजमेंट करिछि एवं लोकंक सहित रही 15 दिन काल गाँ रे पड़ी प्रचार करिछि गाँ लोकंक सहित रहिछि आमे निश्चित भाବରେ निर्वाचन को जो कथा आपण कहउचंती आमे 5000 भितरे वोट रे निश्चय जीतिबु जदि आपण मंडे करंतु न जीति पारिले तो ये आमे आमे केते वोट पाइबु म आज आपण कहि देके जाउछि कांग्रेस कैंडिडेट 80,000 रु 84,000 वोट पाइबु 80,000 रु 84,000 आपण काली आपण टिके न्यूज रूम को आसी आमे पुणी समय हेले म आसीबे हां आउ न होले भी टेलीफोन रे मु कथा हेबी जे सटेली टेलीफोन रे कथा हेबे हाँ। म आसीबे आपण को जो गुटे स्लॉट रे आसीबे हां निश्चित भाबरे हम अपेक्षा करबा कारण शुणंतु आउ जदि सेकंड पोजीशन को आपण को पार्टी पळे बा थर्ड पोजीशन को पळे 42% वोट नबो जदि न एकदम गारंटेड जदि न नै पारंती कांग्रेस राजनीति ऊपर सेहिति पे शुणंतु आज्ञा जदि न देई पारंती आमे हमर समस्त अंक कैलकुलेशन करी जहा कहिलु तापर जदि भूल हैला आमे आत्मसमीक्षा करी आ तिते कोन आत्महत्या करिवो कि आत्म समीक्षा करी आत्मसमीक्षा कांग्रेस करिवार समय आसीची आसुची एवं आमे मध्ये करिवु एवं ए जीत कांग्रेस रे जीत हबनी ए जीत हबो ओडिसा रा एक आसंता दिनर एक राजनीतिक दृश्यपटर एक नुआ परिवर्तन संभावना आनिबो मन रखितांतो नुआपड़ा ओडिसा पई आसंता दिनर संभावनार कारण बहुत धन्यवाद रजनी बाबू बहुत धन्यवाद राजाराम बाबू आपनकर मतामत पई आसंता काली को अपेक्षा करिबा जे प्रकृत रे आपण 42% वोट पाउछंती कि नाही आउ प्रकृत रे 80 रु 82,000 वोट आपण पाउछंती कि नाही आउ 2,500 रु 5,000 वोट रे कांग्रेस जितुची कि नाही अपेक्षा करिबा आसंता काली धन्यवाद।